عليكم. وفات الثلاثيه الاولى سريعا، واذا حاسس انه مازال عندك دي لاكون في دروس لو ديبول ار سي ولو ديبول ار ال، العطله هذه هي فرصتك باش ترجع لهم وتزيد تخدم عليهم. ونصيحتي خذ برشا تمارين تاع ار سي و ار ال من باكيت قديمه وعاود اخدمهم باش ترسخ بهم الدروس نتاعك وما تقعدش واحل في الكور فقط. هذا بالنسبه لديبول ار سي وديبول ار ال. اذا تمكنت منهم تعدى للريفيزيون تاع محور لي زوسيلاسيون ليبر، واني في الفيديو هذا باش نعاونكم عليه. باش نبداو اول حاجه مع لي زوسيلاسيون امورتي، وها باش نفهموا مع بعضنا الفرق بين لامورتي و نون امورتي. دونك في لامورتي باش نبداو avec un circuit فيه initialement un condensateur qui est chargé avec un générateur, donc tension تاعو de charge maximale هي ال E، معاه en série une bobine et un résisteur الكلهم en série. دونك ربما تتساءل تقول لي شبيني اول مره راه سيركوي من غير جينيراتور. وي في السيركوي نتاعنا ما فماش un générateur, un circuit avec des oscillations libres, donc il n'y a pas de générateur. قل لي منين باش يجي الكورون و لي طونسيون؟ نقول لك مونا قلنا كون لو كوندونساتور est un réservoir d'énergie, donc une fois chargé هو اللي باش يعطينا un courant et une tension. donc le condensateur هو اللي باش يولي يعطي le courant في السيركوي. وكما نعرفوا زادا la bobine est aussi un réservoir d'énergie magnétique. donc اللي باش يصير لهنا هو un transfert d'énergie وها باش نشوفوا مع بعضنا بالضبط كيفاش يصير. Si on s'intéresse à la tension UC de T نتاع الكوندنساتور on va voir une allure différente على اللي شفناها في ديبول RC اللي كانت exponentielle. المرة هذه كانت تلاحظوا عندنا des oscillations avec une amplitude qui diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler. donc les oscillations هذوما نسميوهم des oscillations pseudo-périodiques. بيريوديك مستانسين بها، دونك نعرفوا ان سينيال بيريوديك. كلمه بسودو هي اللي غريبه علينا. به علاش ما سميناش بيريوديك؟ دونك نلاحظوا كونه الوقت اللي ما بين لي ماكسيموم ولي مينيموم هو نفسه، لكن لامبليتود elle diminue au cours du temps. على ذاك ما نسميوش بيريوديك، نسميوه بسودو بيريوديك. كلمه بسودو نقصدوا بها الشبه، يعني ماهوش بيريوديك تو سامبلومون على خاطر ما فماش لي دو كونديسيون. l'amplitude diminue au cours du temps, donc سميناه pseudo périodique. et par la suite البيريود تي ما عادش نسميها بيريود، باش نسميوها لا pseudo période tout simplement. نرجعوا توا لكلمه amorti. علاش لي زوسيلاسيون هذوما نسميوهم دي زوسيلاسيون amorti؟ كلمه amorti كانت تلاحظوا جايه كلمه mort على خاطر tout simplement السينيال نتاعنا UC2T il tend vers 0, donc il s'annule. هنا نحبوا نتسائلوا علاش السينيال نتاعنا il est amorti. اللي قاعد يصير في السيركوي كونه le condensateur qui est initialement chargé يبدا avec une énergie maximale نعرفوها est égale à 1 demi C UC au carré اللي هي في الاول E, donc 1 demi C E au carré. من بعد نلاحظوا كونه UC diminue au cours du temps, donc le condensateur il se décharge. quand il se décharge فما انرجي ضايعه. دونك هل الانرجي هذه تبخرت ضاعت خرجت من السيركوي؟ نقول لك لا، اما الانرجي نتاع الكوندنساتور صار لها ان ترانسفير فيغ لا بوبين، دونك تحولت en une énergie magnétique. نعرفوا كونه لا بوبين quand elle est parcourue par un courant I عندها زاده هي une énergie emmagasinée EM qui est égale à 1 demi L I au carré. donc اللي يصير كونه يصير ترانسفير d'énergie من électrostatique للمagnétique. لكن فما عنصر مهم في السيركوي هو اللي باش يخلي l'amortissement des oscillations يصير، وهو طبعا le résistor. علاش؟ نعرفوا كونه le résistor il dissipe de l'énergie. كلمة dissiper de l'énergie نقصدوا بها انه يضيع l'énergie. كيفاش نعرفوه يضيع؟ tout simplement انت كي تاخذ ريزيستور يتعدى فيه كورون تمس الريزيستور تلقاه سخون، donc فما une perte d'énergie par effet Joule نسميوها sous forme de chaleur. donc اذا نلخص الموضوع كأنه tout simplement condensateur باش يلعب هو الدور un générateur، هو il fournit de l'énergie. cette énergie باش تتحول à chaque fois للبوبين، من بعد من البوبين باش تعاود ترجع للكوندنساتور. donc الكوندنساتور باش يصير له il se charge et il se décharge à chaque fois. ولكن نلاحظوا كونه الانرجي اللي بدا بها الكوندنساتور من الاول ما تقعدش للاخر، يسي في الاخر ولا تنو. دونك الكوندنساتور ما عادش فيه حتى شارج. سي دو à la présence de cette résistance طبعا ومعها la résistance de la bobine اذا كان هي une bobine réelle. pour résumer مالا les oscillations pour ce type de circuit RLC وين عندنا une résistance que ce soit résistor ou la résistance interne de la bobine, les oscillations sont dites pseudo-périodiques. ils sont amorties, l'amplitude diminue au cours du temps. Elles sont dites libres, فما générateur. آخر حاجة l'amortissement اللي صار tout simplement هو صاير على خاطر la présence de la résistance اللي à chaque fois elle dissipe de l'énergie par effet Joule. هذاك علاش في les exercices اللي تابعين ال RLC amorti تلقى سؤال ديما montrer que le circuit est
non conservatif والا est dissipatif. Donc كلمة dissipatif نقصد بها كونه l'énergie totale du circuit راهي تضيع في وسط السيركوي هذا. Comment répondre à cette question؟ كيفاش نثبت كون السيركوي هذا il est dissipatif؟ أول حاجة نعملها نكتب l'équation de l'énergie totale اللي هي la somme de l'énergie électrostatique نتاع الكوندنساتور plus l'énergie magnétique نتاع البوبين وهذا اللي باش نعملوه. نعرفوا كون ال EC elle est égale à 1 demi UC au carré ونعرفوا كون l'énergie magnétique elle est égale à 1 demi LI au carré. الفكرة الآن إذا l'énergie est conservée dans le circuit معناها E elle va rester constante au cours du temps. Donc normalement إذا نعمل لها الديريفي نتاعها باش نلقاها زيرو. إذا ما لقيتش الديريفي نتاع ال E زيرو أول حاجة نستنتجها اللي هي elle n'est pas constante donc l'énergie elle n'est pas conservée. إذا هي positive معناها راهي زادت au cours du temps donc الفونكسيون نتاعنا croissante. إذا négative معناها راهي نقصت au cours du temps. طبعا نحنا في الحالة نتاعنا puisque le circuit نعرفوه non conservatif يلزمنا باش نلقاوها négative. هاد قبل كل شيء نبداو نحسبوا لا ديريفي. Donc باش نحسبوا dérivée de E par rapport au temps هي dérivée de EC plus la dérivée de EM. Donc elle est égale à dérivée de 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré. Elle est égale à dérivée de 1 demi C UC au carré plus la dérivée de 1 demi LI au carré. Donc كل terme ياخذ dérivée وحده. نعرفوا كون ال 1 demi C ou ال 1 demi L ce sont des constantes donc ils ne dépendent pas du temps. Donc باش يخرجوا وحدهم من dérivée. وتبقى لي la dérivée de UC au carré plus la dérivée de I au carré. Donc ترد بالك لهنا ما عندكش la dérivée au carré mais عندك la dérivée d'une fonction au carré. وهذه في المات عندكم فيها فورمول tout simplement نقولها لك f au carré prime اللي هي la dérivée d'une fonction au carré elle est égale à 2 fois f prime fois f à la puissance n-1 donc n نتاعنا هي 2 moins 1 ça fait 1 donc هي f. Donc منها باش نرجعوا نحسبوا la dérivée de UC au carré. Donc si j'applique cette formule à la dérivée de UC au carré باش تعطينا 2 fois UC اللي هي F والF prime اللي هي la dérivée de UC plus 1 demi L la dérivée de I au carré كيف باش تعطينا 2 fois la fonction اللي هي I fois la dérivée de I par rapport au temps. Donc نجمو نعملو une simplification 2 مع 2 كيف 2 مع 2 اللي باش يقعد لنا C UC la dérivée de UC par rapport au temps plus L, I, la dérivée de I. لهنا astuce صغيرة نعرفوا كون le courant I هو C dérivé de UC. Donc باش نعوض C dérivé de UC بال I. C dérivé de UC باش نعوضها بال I. Donc نجم نخرج توا ال I en facteur. I en facteur UC plus L dérivée de I sur dt. L'objectif نتاعي اني نعرف dérivée de E par rapport au temps à quoi elle est égale. وصلنا الريزولتا انها est égale à I fois الكونتيتي هذه. فالان نحب نعرف الكونتيتي هذه شنو تساوي باش نجم نعرف لا ديريفي elle est égale à quoi. هل هي égale à une constante ou non. Donc باش نرجعوا للسيركوي نتاعنا et on va appliquer la loi des mailles. Donc اول حاجه باش نصور الكورون والتونسيون عندي الكورون واليو سي نكمل نصور يو بي واليو ار. هذه يو ار عكس الكورون وهذه اليو بي عكس الكورون. Donc j'applique la loi des mailles. Donc عندنا يو سي plus UB plus UR est égal à 0. UC باش نخليها plus UB اللي عندها une inductance et une résistance donc elle est égale à LDI sur DT plus RI plus UR qui est égal à R fois I. Donc le tout est égal à 0. احنا الكونتيتي هذه UC plus LDI sur DT هي اللي نلوجوا عليها. Donc vous remarquez bien ضربت لنا الكونتيتي UC plus LDI اللي كنا نلوجوا عليها بكري. هيا. Donc à quoi elle est égale cette quantité باش نهز RI و RI من هنا باش تولي لنا UC plus LDI sur DT est égal à moins R plus grand R multiplié par I. Donc la quantité هذه هي moins R plus petit r fois I هي اللي حاشتنا بها باش نرجعوا بها l'expression تاع dérivée de E. Donc cette quantité لقيناها est égale à moins R plus petit r كل fois I. Donc finalement, la quantité elle est égale à moins R plus petit r fois I multiplié par I. Le tout, ça va donner moins R plus petit r I fois I, il y a I au carré. L'N, on peut interpréter la quantité هذه. نعرفوا كونه I carré, c'est une quantité positive, ما فيها حتى شك.
R plus petit r, 2 résisteurs, donc résistance positive, quantité aussi positive. Avec le signe moins, la dérivée de E est strictement négative. Je connais dérivée strictement négative, la fonction interne elle est décroissante, donc l'énergie totale est décroissante au cours du temps. Ou maintenant, on peut conclure que l'énergie est dissipée au cours du temps. Donc le circuit il est dit dissipatif, l'énergie elle n'est pas conservée et cela est dû à la présence des résistances grand R et petit r. Donc les moments où في circuit, ils dissipent cette énergie sous forme de chaleur par effet Joule. وهذا اللي كنا قلناه. Donc شنو ينجم يصير إذا نتخلصوا من الريزيستانس اللي هي كانت elle dissipe de l'énergie. باش نلقاو رواحنا في un autre circuit متكون tout simplement من condensateur qui est initialement chargé avec une bobine idéale اللي هي زاده ما عندهاش une résistance interne. Donc circuit final هو السيركوي هذا LC. شنو باش يصير في الحاله هذه؟ On va voir كيف l'allure de la courbe de UC. باش نلاحظوا كونه la courbe de UC ولات une courbe sinusoïdale. Donc c'est un signal périodique. Donc ما عادش فما une diminution d'amplitude au cours du temps. تخلصنا من dissipation d'énergie et ولات عندنا une période T. Donc la conclusion كونه لهنا l'énergie totale elle va être conservée. شو معناها le transfert d'énergie اللي قاعد يصير بين الكوندنساتور والبوبين ما عادش في chaque passage فما énergie ضايعه في les résisteurs. Donc E qui est égal à EC plus EM elle est totalement conservée. هيك علاش في les exercices باش يسألك montrer que le circuit est conservatif. Comment répondre à cette question? De la même manière اللي كنا نخدموا فيها من بكري, tu vas écrire l'expression de la dérivée de E اللي هي كالعادة EC plus EM. ما يتبدل حتى شيء في الكالكول. نفس l'étape باش تعاود jusqu'à cette équation. لهنا on va chercher tout simplement à quoi elle est égale UC plus LDI. كالعادة باش نرجعوا la loi de Maille في الcircuit. Donc qu'est-ce que ça va donner cette quantité? Donc عندنا UC plus UB est égal à 0. Donc UC plus LDI sur DT, où la résistance est égale à 0. Donc, quantité UC plus LDI est égale à 0. Donc, l'expression de la dérivée, l'IQINA finalement est égale à I fois UC plus LDI sur DT. L'IQINA UC plus LDI sur DT, elle est égale à 0. Donc, quelle quantité elle est égale à 0. D'où la dérivée est égale à 0. هذا يعني كونه E est une constante, madame dérivée متاعها nul, et donc on peut conclure que l'énergie est totalement conservée. هيك علاش نقول le circuit est conservatif. هكا نكونوا فهمنا les oscillations libres amorties et non amorties وعملنا une comparaison بيناتهم. ننصحكم تاخذوا des exercices على ال RLC libre بصفة عامة من باكات قديمة وربي يوفقكم وإن شاء الله تكون الإفادة حصلت. سلام.